Hello mga ka-GNML! So another vlog, another year, another sports fest na po. So for today's video day, jari na pod mi diri day sa Don Francisco Kikoy Bagol Sports Complex dinhi sa Alegria, Surigao del Norte. Diri na pod pagahimuon ng among 3rd Annual Sports Fest 2024 sa Rafeli Incorporated. Dinhi na pod nato masaksihan ang mga bagtik na player ng Rafeli sa basketball, sa volleyball o sa chess. Sugod pagali sa program jay, isa na ako sa mga representatives sa amo team para sa flag racing. Kabisi ba sa amo director ga video sa amo dire og nagpicture pod. We have Team Fabrication, a group that embodies style, flair, and true passion for the game. Representing Team Fabrication today, Miss Amelia Silos and Mr. Carlo Alcanzari. Let's give them a big round of applause as they raise their fabulous team banner. Okay everyone, representative, dito na mag-start. On your march, ready, set, go! Hoy, naulay maninuan inin inyong indemels kiday. Paila ra jud ni ba nga way exercise kay bugat ang lawas ijagan. Bidyaan na hinua. So diri na part wa jud ko diri kabayon saon ini pagikot sa PC kay first time pod nako nga mga piling ngani. Uya ra sab nako ini napraktisan ang pagikot sa banner kay nagsalig naman ko sa akong partner na siya na daw ang bahala kay si Zaramen haybayoy ngani. Ug sa dihang samot mi guya mi kadaog kay natangtang man ang among PC tungod kay nasangit man. Meow 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 meow. I dedicate myself to making this event a memorable and inspiring experience of all. Thank you. Ato sa pamatian ang message sa among technical director nagikan pa ini sa New Zealand. Good morning, everyone. It's an honor to be here with you all today. Today is about pushing our limits, supporting one another, cheering with each other, win or lose, and building team spirit to make us work together as a whole. Remember, it's not just about winning, it's about giving your best, learning and achieve your point, and of course, play hard, but stay safe, basig mga piyang ta. And most importantly, have fun, everyone. And let's make this day very memorable for everyone, and let's cherish our unity and strength. Thank you, as Jerry said earlier, let's the game begins. Thank you. Shout out sa Rafeli First 5. JNML Vlogs, subscribe to our channel. Follow. Ano masasabi mo sa laro ngayon? Medyo mainit pang laban mga. So makita ni Jodere ang napakainit na laban ng Team Rafeli versus Team Alegria para sa ila exhibition game. Number 2.
Number 8. Alright! 2 points. So habang nangita kami diri ng basketball na may grasyang miabot na ay pa-snack ang management. Ako ba nito grabe? Ano yung sa ako vlog? Ay! Hi lang. Ay, bye. Hi. Hi. Adlok mo ko nga, duilog. Ayan. Wala ka, kaya tayo. Wala hinino ako. Shoot, sir! Go! Balik ka, sir! Woo! Yeah! Gawad pa ka, Jod. Connect, go wins.